Pila nakakabulan na gamit? Sa Anong wala man nga naman na nakuha sa imo ha? Nagagamit lang ka o nagapanipis, nagabaligya? gamit lang sir. Pila nakabulan? Undang-undang dili na. Pero kasagaran asa man ginakuha niyo ni? Di mo. Ay, wala po. Dila ra po sa Baluntay. Wala mong para sa Baluntay. Asa kasagaran niyo ginakuha? Dubai. Silway gyapon. Anya unsa may pag style pagkuha ikay mo adto o nakay musugo ko? Ako sir. Ikay mo adto. Asa particular silway? Ako man silway Fatima darib ko. Nasa Rosa Silway. Sa gasara dia. Nya ang unsa man na chip-chipin lang pod o na kung naay magpasugo unsa man Ano anak po. chipin lang para maka minus og gasto, gamay ang gasto. Anak lang. Sa isa ka sa si mapilay mapalit sa silway pinakabarato. 150 sa gatos. 150 sa gatos. Nya kanang 150 pila man nakagamitan, isa ra nakatao. Pwede duha. Pwede yung mga, pwede yung tulo, depende ba kung Sige, sige. Salamat ha, Sadama.